Hey brother do mysteries the woman here TV. Eya da ye shia ye o ma ye hu Israel fo ho ehintasem. Na o ka che say Moses say odifo bi a wote so no beba. Brother do ma ye hu odifo kura wote say Moses na o beba no. Okay, and then me say ni enkomo bio. Me che me tie fo nyina ene mahwefo nyina. Okay. Ma me san kan wase me san che mo. So okay, Deuteronomy chapter 18 verse 15 and Moses ka say odifo a ofri me mu ena awrade be ma so ma mo no na mu ntie no o ka sa asem to ntitama onya Israel wie no na ye hwe sa odifo re nim kwan na Israel fo nyina nim se wo ye warrior obedi wo anim abeko agi Israel ehinta sem bi wo ha ansa na Yesu beba no Moses a wo mu ada ye wo Moses ye kunkum nkwala ye wo Moses to kentankum ade du ko si nsusu na ada ye be wo Yesu a Mary akronkron ewo no anya onim be ma ne hia ye wo no saa na ye wo Yesu ye wo no biambu no so da biambu kentankum brother Joe usinye be ma ne Mary hia ma wo Yesu Bible church mu dada ene de wa akran kasa so osua Bible obehu se Mary honhom ana form ba awde mu a eme nyane to ho asem de obi anim tinse se yaka ho asem na bishwe wo ho ne se on se ye de ye wo Yesu to kentankum sada ye wo Yesu ye wo Moses ne yekunkum kwala ye no to basketim ada ye wo Yesu so Herod ka sa yenkum akwala bia ofri afi ba ko eko be ba choti ase scenarios BBC ye Moses of Israel free Misrim no run back Canaan asase so no Yesu obefo ni pe free asase we so akọ heaven no omo share something common abre ye wo mu bia ye pese ye ku na so nyame kura won a ye ntima nya dai ye nku won kopim se Yesu ba asase so John the Baptist born asu no born asu bi e wo starting adwuma no na Israel fo nko na wakonya ewo Israel Yesu Kristo ho efise won na ye ka se e be ma so edna ma wo eti Yesu Kristo ba ye no won na Philip shia ewo John chapter 1 verse 45 na ohu Philip na se Philip de machi o ka se Philip de machi na Philip ko hu na tanya o ka ten se de odifo ka no asem no ma ye dey be hu no na Yesu ba ma Israel na esan se Israel nyame ni ku wo hu nti na Yesu sa ba ma Israel enti esan Israel fo de no mu ye na awrade penti Yesu be ya na de bia Israel fo ehunu fi se de no mu do mo na expect no o ma hu se Yesu enti adwambo mu ene wo Yesu free ye Yesu en free special place ane ka wo se Israel fo ye de ehu no Nazareth na esua e wo Bethlehem ni pa bia emu ho na Yesu free ba ye na ko mo expect from Jerusalem o ma hu se to ma hu Yesu enti no ma bia Yesu ye fa Israel ho ye se ko be ju nyina Yesu Israel fo ehunu enti o kan Matthew chapter 23 verse 37 o kawra wo semisa Israel Jerusalem empra here na pesa ka be bo ma no sa akoko bata na ne ma na so ma mpe ti be temu fie futu ma na ma yi mu ho aban eba ye me yewrade me de gemu a owiase obi asuro mu no ntimi mu no me yi ba no ama fe de mu ho abeda kwan so obi apa onyam de mo pe fi se me ba mu ba ma anyeme so kan John chapter 1 verse 11 o se me ba me die mu na so me de anya dai anyeme ti me gemu fie futu ma wo ja Israel ma wo ete no bitimi wura Israel mu a na ye Israel fo na ye dai eyeye adenti o ma anya Yesu na dai Bible ka say odifo te se me ana me ma so ma mo ono na munye dai muntie no eti Yesu ba asase so ye bodo so wie ye no dwuma wodi ye nyina ene se wodi apanfoforo ehun susu de ne be dai besi wo woni Samaria ni ba ehia o ka che Samaria ni ba se mo de mo so bipo so Jerusalem na Israel fo so na me ka che se brebi ba nya bipo ana Jerusalem na be so rade ye be so rade wo honhom ni premu me yi mo firi honam musuma na mo ni rade ete emo akum som e de baba honhom som me yi mo firi restoration mu me yi mo firi tit potat mu na de makọ se obi bawa forgive and forget emu ye firi sa pam we mu akọ apam foforo mu eti Yesu be kan ho nsem nyina o Matthew chapter 5 chapter 6 chapter 7 ho na nkwaje nsem nyina yagina ti so obi pese ohunu awrade Yesu a onka 5 6 7 ho na nkwaje nsem nyina esema Yesu de ba wiase nyina ho na ede ejina ade ntira meka sa asem yi awrade Yesu sa wo ba de dem ne de anye no enti ma
o ma kwan se yemfa sam ne nko ewiase nyina na yenka ntra body bia obeji Yesu adi se wo metie Yesu asem na wonka na me kan hinta sem bi de nti o ka se wona muntie no John the Baptist born na so wie ye hu se eni bi firi so be ka se we ni me doba o so me nti monya dan muntie no ebre bu se beka iya Moses eni Elia yi no wadi kire no abra no wadi John Yohane ana Yakubu ana Peter nam na tamo no mukasa wie mununkum no ko wie no Peter e ka se me Moses ha wo se hono so eni bi firi soro wo mununkum ka se we ni me doba o so me nti monya dan muntie no ene ne ye betie Yesu dia ne yanza antoa so ntie Moses biu enta se me wo no e bi se o kan John chapter 1 verse 17 a wo se emra ne de ena Moses su ne bae na domini ne kore de enam owura Yesu su na de aba eto kan John chapter 14 verse 15 a wo se sabo do menya munni masade so Yesu ama ye mra Yesu ma ya hyede esoro mra ene so hyede ye kasa mra asantefo me anti ase ade a ye brawo se emfo bire emfo bi kunu emfa enwo bi ade emwo ne mre bibia eye mra ana hyede so de se ade a me hyew se ye de yo eto bi bo wa emwo ne bi eye hyede obi sira wade a ma no eye hyede ti so obi sira wade a obi se wa de wa ma no a eye bone ma se ba bo se do ni papa no anya de eye bone ma no Israel for de o ma wo mra Kristo for de o ma ye ahyede berajo na se eye command bia na ye Yesu Kristo de no o command ya na se de o command se yewe aha wo hye yen se eno a yenya ema ye qualify se ye Kristofo ana wo kire ye saa de no wo de to honam mu a nyansa nim wo ade a na obi sere wa fama no o emusa de biu eno nya sede a wo de ma ye se ye hye ewu Kristo ni ena me hu difference wo ni wiase ni ye de entem ete ka wo nko aka wo fo bi nko police station da e ka wo nko aka no bi ankoda ena me ka so owura Yesu so obi a se wiase nyina se de ho beto owura Yesu so ne tie de wo ka sanso wo nya me banenti kan to ko ma wiase kamanso litigation e ma biu en si wiase dakra adentia asumwie son ana wo beto wo so bi ji watade ku so krofa de sha se de e ka no no so bi bon so anya dai e mo ne bi e wo meaning tie Yesu kan sa na ne ma ono odi na chinko na o ka sa kire wo eti nyankopon aka se we ne bi doba o so me ne tie no na se ye tie Yesu di a ye nsa ntoa so nya dai entie Moses biu se ye tie Yesu di a e bi obeka se me ba se me be share ma brebi mo mam kwa na mi kire mu fulfillment wasi oso ne asase ntwamu atwade ba akokora na nsensere ba akon free man mu nto je se ne nyina ba mu ansa ne nyina ba mu nyina ne se Yesu ba ba ye adwuma obeye ye Yesu yakopon ka so me obeye ne nyina ba wie ne ye be sen na senua so wie ne kese wo wie fi se Yesu ba ye no o Jesu regime no wasi wa amase ye nsom no oba be som yi ko pem se Yesu din kunum wie ye ansa ne ye kro ne di se nipa nyina nsom Yesu be bi ni se na make mu da hwa aha nti oba ye ne de na obeye na ye so wo ye just wo ye wie a emra no da wotitiri nyina nya adwuma bio afede ahyede e na be ye adwuma efi se so bi ye Kristo ni a o madwaman e so wo hye mra sandu se wo se e ma oni mra onyon koyere fa onyon kukunu enwia de yesi a obi ye Kristo ni a wa convert na ya transform no won fa we nya hwe enti ya pa fa se a se pra wada o ti mra sandu e ne o ma Kristo ni a awrade Yesu abonasu asesa na firi honam akohoho wow fisa wase honam nnwuma daadi ene adwammo efidie eche honamfo na yesa ade no na honhoma ba so no odo enigye be ba choti asenti wo wenye oduane nie na so bi ba Kristo mu so a according to 2 Corinthians chapter 5 verse 17 wo ya abode foforo kan nnwuma nyina atwam foforo na yede e hya ase eti se obi eto da ho a wo honhom ne enye oduane ya eti brother John chese Israel nsem na ochire na Moses ka so bi bo osuma aboni bi no se na pam foforo no de enye se bio eho hia eti obi bo wa emoni bi eni ti na no ye new package apam foforo ye ntia meka se ye mfa apam dada emfra foforo no eno no we ye honam som we ye honhom som eso de wo mu ye enso de ha no mu ye menya brebia sa church mu ye bi se apam dada mu no ka se mu nsunsu amatade mu ba ye ba foforo mo se mu nsunsu amakoma mu na nya de montade mu apam dada mu o ka se Penihas de pia ko sira Israel ni bia no ne mama mu ne ibo dwaman wodi pia sira no nyame se wasanka mebufu Yesu se penso ye de mary mala ni pray no wo se de wonye bone de on to bo man wo se is quite different
esun we and esun we na dey ma Christopher nya problem say apambrada e wura foforo mu na so apambrada say me te wa me ngwa me hu o ti me fa apambrada e ma foforo mu me di dwuma biada say so nya sa so no mo pagya me platform kakra mo ma obi a obetimi abechirim say o dey apambrada mu asemba akokore free da mu aba foforo enya dwuma mam we ye honhom we ye honam enhia na so dey o ti me nchirechiremu no na waka afrade bia na enya controversies na enya problems wo ha na misinterpretations na hede na eba and nti ode dada moreka fra foforo ebeka ebesey we di no kui na we di no kui that's brother Jesus there Yesu Kristo there oboma Israel na Israel nyene no ana o ka say afedi mo kwa mama mu nyina obi obehunu bia you just go to the hedges obi obehunu bia Gentiles friend no catch the say ye wura to pono wie wo se bedidi bisa wona abeto wo pono ma nyene o mama editi na wo ba bie no na se meka we wi a Yesu America no wasemi meka no intasem bia dey atro se sa wo do watu Yesu so a onfa ho ntu ne bahunu so na nya wa rekoda se wo do watu Yesu so adentia Yesu Nyakopa ka twen se onu na ye nyene ye tie no na se ye bitie no dia na ye nsa ntie Moses biu ye betie Yesu so be ka ye Yesu wu ya okono okache suefo se afede ya mawu aso eti do so ya sase tumi nyina mame eti mon konkwa ya mama nyina mesuafo na mon cheche won se oni de ma hye mo so na Farisifo wo mra na Sahendrefo wo mra na ayefa se me fa se Israel Moses aya mra bia ma wo a na eye won nsema na mu duru atwa tweti ai dai e ka ho na so Yesu ba ya wo se tweti atwa nya dai enye hwe tweti atwa ya nso ti enenka obofo bi be kum Moses e won ba won twene tweti ho Sipora de twere bo ko twa ba tweti so bofo ne sanye na kise urade enichi sa de no so bi be ye Israel ne gise twene tweti ma ne mo jagu ma na be ka pam no na ye Christopher de Yesu Christo mo jagu asase so no preko pe akonfa ye nyina a ye hie mo jabio mo jaba ko agu ama ye nyina eso no be fa je ma ne ma nyina enti wo se wo do so ne asase tumi nyina ma be ti mo nkonkonya ma ma nyina mesuafo na mon church won se oni de ma hye so na hinta se ma ko wa ne se Moses mra ya de ma wo no ebepo na se wo no ye tro Nyakopo de nsa ana tro abopon so e de ma wo wo wie no ma na tro de akagu mo ba mobo emoboyem na wo de ma wo na apan foforo mu no wan tro mu bibia so na ma ye o tro gu akoma mu ene yadwem according to Hebrews chapter 7 verses 12 Yesu ka nti ne nsam no I say free mu ba and this is the crata ma answer what maka Yesu wasem it is your shiba bu nyina wo say urade Yesu matime ka no wasem if is asom wa trogu madwene mu ene wakoma mu and this is okura Bible na no pe encyclopedias bi na fe ko pe Bible ntrase bi this ko pe brofo bi na ode be kire owura Yesu 2000 over years ago ka asem bi na obi a enne oba ye be ye rofo na ode brofo na be kire Yesu asem da bi medical ka say Bible every Israel buy ban ntrase free Israel Onyakopo nkunku pe ne kire mu na do be kire mu a kire nyina so no ene mi hu say urade afro fi so dua bi enye osoro je ne dua ye no yesu etwase etwa maka to say new school ne edition Bible for school ka me ne hu kwa say me ka bi meka aka mi structure fi say me nyame na mhye mu suade do o kire ma de oni ni pati biem me nim no be na me da se waba me suade ko a me ye aduma kra no waba no oni mi suade wo me mu bi wi a meka kire me obisa me yere obisa obi a ohun so obi ma bie Bible mu da na so minum we eche se mansua timide kwakwa mu a enye yi na me de se meto apeti wiase nyina na yahwe sama yira 2000 over years ago na nsua ora Yesu ana Moses kan wasem se we odifu a what's or no a wono na yentie no na Bible apamfo so be confirm se when it is Yesu se modomi a munne mahye de so na Yesu ana Yesu no na oba be somi no som wie ya owu ye sorry ye no ya kro ne din apagya din na the next time adam ba me ka sa di we ho asem na ma kiro ni ba kro pa ne din ne sa edi Christ no me ka mo yin just ma kiro na me shira mo da won shamo din this is bitter truth nyane baby ya o kan ngoma bia mu a unhu o pa Pasqualis so bit ma konti asase mo ya enye me to challenge e mo pese me hu sasema me kan free Let's all see a young one. It's not coming in. That's from a side. Amen. Nti atie for mo like na mo share page no.